بیت انیا میتگا ای لازر نام مردی ناجوڑت. بیت انیا مریم و آئیے گوہار مرتائے میتگت. مریم ہمات کے خداوندی عیسائی پادی عطر پر مشتاں او گوتی مداں ہوشکی کرتند. انو آئیے برات ای لازر ناجوڑت. آئیے گوہاراں پا عیسایا کلو کرت. او خداوند تی دوست نادراں ہیں. وحدی عیسایا ای حبر عشقت گوشتی ای نادراہی آئیے دیم پا مرکا نبارت. پا خدای شان و شوکتا یک نشانی بیت تاکہ خدای چک ہم چائی راہا پا مزنی و شوکت برسید. عیسایا مرتا او آئیے گوہار و ای لازر دوست بودتند. وحدی چا ای لازر ناجوڑیا صحیح بود دیگا دروچ ہما جاہا کے داشتگتی محتل بود. گوڑاگو مریدن گوشتی بیائت پدا دیم پا یہودیہ بروئیں. مریدن گوشت او استاد ای حبرہ دیر نگوستک کہ یہودیاں لوٹت ترہ سنگسار بکنند. پدا ہمودہ روگا لوٹے؟ عیسایا پسف داد روچے رجنائی 12 ساحت نئے؟ کسی کے روچا راہ روت نلا کشید او ٹگل نوارت چیا کے جہان رجنائی گندیت. بلے اگاں کسی شپا راہ بروت لکشید چیا کے آیا ہچ رجنائی دیما نیست. ای حبرانو رند عیسایا گوشت میں دوستی ای لازر وابتگ بلے منا رواں او آیا پادا کنا. مریدن گوشت او خداوند اگاں وابی اللہ مدراہ بیت. عیسایا آئیے مرکے باروا حبر کرت بلے آیا خیال کرت کہ ای لازر انچوش وابتا او وابیں. آوہدی عیسایا سرکچ داتا کہ ای لازر مرتگ نم پا شمیگی شادمانا کے اودا نبوتگاں پچھی کہ نم باور کرتا کنت بیائت آئیے گورا رویں. توما کے آئش جاڑو نامین تگت گوں آدگے مریدن گوشتی بیائت ماہم بروئیں او گوں آئیے ہور بے میرے. عیسیٰ زندمان و حائرت انت. وحدی عیسیٰ اودا ات کو رست صحیح بود 4 روچیں کے ای لازر قبر کنک بودتا. بیت انیا تا اورشلیمہ کے ساتھ 6 کلومیٹر انت. بازی یہودی مرتا و مریم کرا پا آیانی براتے پرسا آتکگت. وحدی مرتا صحیح بود کہ عیسیٰ پیدا کی آئیے پیشوازیہ شد بلے مریم مانت. مرتا آیا گو عیسایا گوشت او خداوند اگن تو ادا بوتینے منی برات نمورتگا بلے انگت زانا ہر چیز کے تو چا خدایا بلوٹے تردن. عیسایا گوشت تای برات پدا زندگ بیت. مرتایا گوشت من زانا کے آخر زمانہ زندگ بیت. عیسایا گوشت من زندمان و آخرتا اگن کسی منی سر ایمان بیاریت توری بیمیریت پدا ہم زندگ بیت. ہر کس کے زندگی و منی سر باور کنت ہچ برا نمیریت. ای حبرا باور کنے؟ مرتایا گوشت ہاو منی خداوند منم باوریں کہ تو مسیح ہے خدائے ہما چکے کے بائدی ای جہانہ بیت. عیسیٰ گریوگ چائی گپانی گوشگا و رند مرتا شد او وتی گوہار مریم توار کرت او پا حلوتی گوشتی استاد آتکگ او ترا لوٹیت. وحدی مریم آئی اشکت ہما دمانا چست بود او عیسیٰ کرا شد. عیسیٰ انگتا میتگا نرستگت او حمودات کے مرتا آئیے گندگا شتگت. ہما یہودی کے مریم لوگا آتا او آئیے تسلا دیگا آتا وحدی دستش کے آپا اشتاپی پاد اتکگ او چا لوگا درائے گائیں آئیے رندہ کپتا. گونوت گوشتش بلکہ پا گریوگا قبر سرا روت. بلے مریم حمودہ شو تو سر بود کہ عیسیٰ اودات او آدستی. نو عیسیٰ پادان کپ تو گوشتی او خداوند اگن تو ادا بوتینے منی برات نمورتگا. وحدی عیسیٰ مریم گوا یہودیاں کے آئیے ہمراہ آتاں گریوان دیست چا دلا آہی کشت او سک پدرد بود. گوشتی شما ای لازر کجا قبر کرتگ؟ گوشتیش او خداوند بیاو بچار چا عیسیٰ چما عرص رت کن. یہودی گوشگا آتاں بچارت چقدر دوستی بودتا. چا آیاں لہتینا گوشت ای مرد کے کورے چمی بینا کرتند ای لازر چا مرکا رکینت نہ کرت. ای لازر زندگ بیگ رندہ عیسیٰ انچوش کے چا دلا آہ کشگات قبر سرا آتک
قبر یک گاریت کہ ڈوکی آئیے دپائیرت. عیسایا گوشت ڈوکا دور کنت. ای لازر گوہار مرتایا گوشت او واجہ آئیے مرکا 4 روچ گوستا او بو اکنت. عیسایا پسف داد من نگوشت اگن ترا ایمان بی بیت خدا شان و شوکتا گندے. گوڑا ڈوکش چا قبر دپا دور کرت. عیسایا آسمان نیمگا چارے تو گوشتے او پت تای شگرا گران کہ منی حبر تشکت. من زانت کہ تو مدام منی حبرہ گوش دارے بلے ای حبروں پا آ مردمان گوشت کے دا اوشتا تگنت تم باور بکنند کہ تو منا روان داتک. چائی حبرانو رند عیسایا گون برزی تواری گوانک جت. ای لازر در کپ. ہما مردگ کہ دست و پادی کپن آتا او دیمی دزمالیا پوشتا گت ڈننا درتک. عیسایا گوشت آیا پچ کنت بلتی کے روت. عیسائے کوشے مندر و پندل. مریم گورا آتکگیں بازی یہودیاں وحدی عیسائی ایکار دیست آئیے سرا ایمان شاوت بلے لہتی پریسیانی کے رشت او عیسائی کرتگیں کارے حالش برت و سر کرت. مزنین دینی پیشوا او پریسیاں وتی سروکانی دیوان باسک لوٹتا او گوشتش ما چی کنگائیں ای مرد بازی معجزہ و عجبتی نشانی پیش دارگائیں. اگاں آئیا ہمیں ڈولا یلا بدییں سجہی آئیے سرا باور کنند. آ وحدی رومیا کائن تو میں قوم و مزنی پرستشگاہ گرند. چا آیاں کیاپا نام مردیا کے آ سالا مسترین دینی پیشوات گوشت شما چا بنو بیہا چیزی نزانت کہ پشما سرجمی قوم تباہی بدلا شرطر ہمیشین کے قوم جاہا یک مردمی بھی میری. ای گپ آئیا وطسر نگوشت چیا کہ آ سالا کیاپا مسترین دینی پیشوات آئیا پیشگوئی کرت کہ عیسیٰ بائدیں پا قوما بھی میرید. تہنا پا آ قوما نا پا خدای سجہین شنگو شانگین چوکاں تا آیاں یکجا و یک راہ بکاں. چا آ روچا و رند آئیے کشگ بندوبستش بنگیج کرت. چا ایدو رند دیگا بری عیسایا وطا یہودیانی نیاما ظاہر نہ کرت. گیابان نزدیکا ابراہیم نام شہریہ گوتی مریداں شتو نشت. یہودیانی سرگوز عید نزدیکت او بازی مردمی چا ملک سجہی ہندو دمگاں اور شلیمہ آتکگت کہ چا عیدہ پیسر پاکیزگی رسمان پورا بکنند. آ عیسائی جستو پرسا آتا او مزانی پرستشگاہا گون یک دگرہ گوشگا آتا باری عیدہ نیت شما چی گوشت؟ بلے مزانی دینی پیشوایاں او پریسیاں حکم کرتگت ہر کسی کے بزانت عیسیٰ کو جائیں حال بدنت تا آئیے دستگیر بکنند.